guys, magbablog tayo. Sila ay nagme-makeup. Tingnan nyo, bili. Guys, nagme-makeup sila gamit ang ganyan. Yan, panoodin nyo. Sana may mag-comment. Sana magdami. Sana mag 2 million lang, guys. Yan lang yan. Tingnan nyo, guys. Wala. Yun, nagsami po. Naayos po nila. Ayan po. Yan po yung nagme-makeup si Madam Ella. Madam Ella. Pero naman po, magme-makeup ako. Ayan guys, yung salamin namin. Hindi kasi ako maalam yun guys. Nagsabi. Yan guys, mapulbo na tayo. Madam Bis. Dapat din. Yan. May ano ako? Okay. Oo nga. Kaya mo guys. Panglinis to. Hindi ito ginagamit sa toothbrush. Hindi naman to inaano. Lambot. Mana? Yan. Ayan, tuloy. At sa may ulit. Yan guys, nagme-makeup kami. Sana may manood. May comment lang. Pulbo na tayo guys. Arigato. Arigato. Hello. Arigato. Guys, nagsami. Mag-vlog ka ba? Arigato. Arigato. Yan guys. Tignan nyo po guys. Sa may guys. Pero na ano ko na nalamusang. Yan guys. Nagkakan kami. Tinapay. Arigato. Arigato. As is the peanut. Bakit? Guys, bye-bye. Ay may manood ng video namin.